Halo hai sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai, Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 132 dulu ya. Udah? Oke. Nah, hari ini kita masih membahas mengenai comparative degree atau membandingkan sesuatu. Nah, di sini sudah ada percakapan dari teman-teman kita tentang sesuatu ya, dia membandingkan satu hal dengan hal lainnya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Number one. Edo, this is plastic bag. It is good, but the cotton bag is better. It is more expensive. Lagi nih, kita ulangin lagi ya. Edo, this is a plastic bag. It is good. And then, but the cotton bag is better. It is more expensive. Kata Edo nih, this is a plastic bag. Ini tas plastik. It is good. Ini baik. But the cotton bag is better. Tapi tas kapas atau tas kain is better. Itu lebih bagus. It is more expensive. Ini lebih mahal atau itu lebih mahal. Oke, nah kalau kita sebelumnya ya belajar mengenai comparative degree, di mana kalau kita ingin bilang lebih, ya, lebih, mana nih, aduh, kita pengen bilang lebih, itu ya udah tinggal tambah IR di belakangnya. Atau kalau mau bilang apa, atau ter lah ya, ter, itu kita bisa tambahkan IST di belakangnya. Contohnya nih kayak fast, faster, dan fastest. Nah, tapi ada nih namanya irregular atau tidak beraturan. Nah, itu tuh perubahannya tuh kita nggak tahu gimana, tergantung dari kamus. Nah, kalau kalian pengen lebih tahu nih kira-kira apa aja komparatif degree yang irregular, itu kalian bisa cek ya. Nah, di sini contohnya bagus atau baik juga bisa. Itu adjektif atau kata sifatnya kan good. Apakah dia akan menjadi gooder? Kan enggak ya, tidak ya. Tapi itu akan menjadi better. Better atau lebih baik atau lebih bagus. Nah, kalau mau ditambah IST juga bukan goodest, tapi jadi best. Nah, kalian bisa temukan ini di kata best friend, best ever after gitu ya. Pokoknya sering deh kayaknya kalian familiar banget ya dengan kata best ini. Gitu. Oke, yuk langsung kita lanjut aja kali ya ke number 2. Dayu, Fatima got a B in math, but she got a better mark in English. She got an A. Kata Dayu, Fatima got a B in math, but she got a better mark in English. She got an A. Fatima mendapatkan B di pelajaran matematika, but she got a better mark in English. Tapi dia mendapatkan nilai yang lebih baik atau lebih bagus di bahasa Inggris. She got an A. Dia mendapatkan nilai A. Oke, lanjut number 3. Udin, my shoes are good. I bought them for 70,000 rupiah. But my father's shoes are better. He bought them for 200,000 rupiah. Udin, my shoes are good. I bought them for 70,000 rupiah. But my father's shoes are better. He bought them for 200,000 rupiah. Udin, kata Udin, my shoes are good. Sepatuku bagus. I bought them for 70,000 rupiah. Aku membelinya seharga 70.000 rupiah. But my father's shoes are better. Tapi sepatu ayahku lebih bagus. He bought them for 200,000 rupiah. Dia membelinya untuk 200.000 rupiah. Ya jelas lah ya harganya lebih dari 2 kali lipat. Pasti lebih bagus atau better.
Oke, lanjut number 4. Siti. A t-shirt with a picture on it, it is good. But I think a t-shirt without a picture is better. I like plain t-shirt. Siti bilang, a t-shirt with a picture on it, it is good. But I think a t-shirt without a picture is better. I like plain t-shirt. Siti, a t-shirt with a picture on it, it is good. Kaos atau sebuah kaos dengan sebuah gambar di atasnya itu bagus. Tapi I think a t-shirt without a picture is better. Aku berpikir bahwa sebuah kaos tanpa sebuah gambar itu lebih bagus. I like plain t-shirt. Aku menyukai kaos yang polos. Oke, number 5, Lina. My handwriting is good and clear, but my mother's handwriting is better and clearer. Clearer. Lina, my handwriting is good and clear, but my mother's handwriting is better and clearer. Lina bilang, my handwriting is good and clear. Tulisan tanganku itu bagus dan jelas, but my mother's handwriting is better and clearer. Tapi tulisan tangan ibuku itu lebih bagus dan lebih jelas. Oke, lanjut number 6. Ratna. Getting a bad mark is bad, but cheating is worse. It is not honest. Ratna. Getting a bad mark is bad, but cheating is worse. It is not honest. Mendapatkan nilai yang buruk itu buruk. But cheating is worse. Tapi mencontek itu lebih buruk. Nah, di sini juga mirip sama tadi ya. Kalau buruk itu bad, bukan jadi better, tapi jadi worse. Gitu. But cheating is worse. Tapi mencontek itu lebih buruk. It is not honest. Ini tidak jujur. Ayo, siapa yang suka contek? Gak boleh ya. Oke, lanjut. Number 7. Mariska. These oranges are bad. They do not look fresh, but these mangoes are worse. They are rotten. You cannot eat them. Mariska, these oranges are bad. They do not look fresh, but these mangoes are worse. They are rotten. You cannot eat them. Mariska bilang, these oranges are bad. Jeruk-jeruk ini buruk. They do not look fresh. Mereka tidak terlihat segar. But these mangoes are worse. Tapi mangga-mangga ini lebih buruk. They are rotten. Mereka busuk. You cannot eat them. Kamu tidak bisa memakan mereka. Oke, lanjut ya. Number 8. Thomas. Smoking is bad, but smoking in public is worse. Smoking is bad, but smoking in public is worse. Merokok itu buruk, but smoking in public is worse. Tapi merokok di tempat umum itu lebih buruk. Number 9, Firman. This small comic is bad for children, but the big one is worse because there are many bad words in it. Firman, this small comic is bad for children, but the big one is worse because there are many bad words in it. This small comic is bad for children. Komik kecil ini buruk untuk anak-anak. But the big one is worse. Tapi yang lebih besar ini lebih buruk. Because there are many bad words in it. Karena banyak kata-kata kasar atau kata-kata jelek di dalamnya. Number 10, Andi. The road was bad and after the flood it is certainly become worse. The road was bad and after the flood it certainly become worse. Jalanan ini buruk dan setelah banjir ini menjadi lebih buruk.
Nah, itu dia pembahasan mengenai comparative degree. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.